गुरु ईश्वर गुरु परात्पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु पिता माता गुरु बंधु भ्राता गुरु ही जगते गुरु पिता माता गुरु बंधु भ्राता गुरु ही जगते अज्ञान अंधार ज्ञान आलोक प्रतिका गुरु देखांती पथरे गले हाथ धरी गुरु पथरे नहीं विपथरे गले हाथ धरी गुरु सुपथरे नहीं जीवनर आद्य ओंकार श्री गुरु ओंकार आरंभ सृष्टि हाथ धरी देवे शून्य लिखि देले होइला ज्ञानर वृष्टि हाथ धरी देवे शून्य लिखि देले होइला ज्ञानर वृष्टि दुष्ट हेले कृष्ण राखी पारे गुरु सुदर्शन हुए बक्र गुरु इष्ट हेले संसार के नहीं धरिबे महान गुरु दुष्ट हेले संसार के नहीं उधरिबे महान श्री गुरु गोविंद आनन मणिमा समभावे बुझिबा श्री गुरु गोविंद आनन मणिमा समभावे बुझिबा अमरे केले गुरुदेवंको आनंदरे न करिबा नरमणि केवे गुरुदेवंको अनादर न करिबा गुरु नारायण पाद सनातन परंपरा हुए सृष्टि ब्रह्मा पराशर व्यास सुख परमेष्टि ब्रह्मा वशिष्ठ शक्ति परापर व्यास सुख परमेष्टि गौड़पद शिष्य महंत गोविंद जोगींद्र शंकराचार्य पद्मपाद हस्त मलकटक कार्तिक कारमण्य पद्मपाद हस्त मलकटक कार्तिक कारमण्य ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुवर क्रमान्वये अवतारी संसार परे कुंठ चित्तरे ढाली देले कृपावारी संसार परे कुंठ चित्तरे ढाली देले कृपावारी जगत गुरु पद सृष्टि हेला आदि शंकर भारत वर्षरे चारिधाम ठारे रखिले जगत गुरु भारत वर्षरे चारिधाम ठारे रखिले जगत गुरु सनातन धर्म गुरु परंपरा यही मते जान सुज्ञ श्री गुरु से मिले जगत मंगल होइतांती जने विज्ञ श्री गुरु से मिले
जगत मंगल होइथांती सुजन श्री गुरु से मिले जगत मंगल होइथांती सुजन गुरु ईश्वर गुरु परात्पर नमामि तुम्हारे तोरा गुरु पिता माता गुरु बंधु भ्राता गुरु ही गुरु ईश्वर गुरु परात्पर नमामि तुम्हारे तोरा गुरु पिता माता गुरु बंधु भ्राता गुरु ही जगते श्री काल भैरवाष्टकम् देवराज सेव्यमान पापनाद्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवद्भितारकं परं नीलकण्ठमिश्रितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभो विचित्रताण्डवं प्रियं भीमविक्रमं प्रभो विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं विरास्तमस्तलोकविग्रहं निग्वणं मनोज्ञहेम किङ्किणीं लसत्कटिं निग्वणं मनोज्ञहेम किङ्किणीं लसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं धर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुसर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णकेशपाशशोभितं निर्मलं स्वर्णवर्णकेशपाशशोभितं निर्मलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाब्जभाभिरामपादयोगमं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं कराळदृष्टभूषणं मृत्युदर्पनाशनं कराळदृष्टभूषणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे आटहासवीन पद्मजाडकोणसंस्थितं सृष्टिपादमस्तकापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरम्
मनोहरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासिलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठते मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधकं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहलोभदैन्यकोपतापनाशनं शोकमोहलोभदैन्यकोपतापनाशनं ते प्रयाति कालभैरवाग्रसन्निधि ध्रुवं ते प्रयाति कालभैरवाग्रसन्निधि ध्रुवं ते प्रयाति कालभैरवाग्रसन्निधि ध्रुवम् इति श्री कालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम्। हरिः ओम शांति शांति सर्वे शान्तिर्भवः। जय जगन्नाथ मोर प्रिय बंधु माने आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। मु आज आपण मानक पई गोटे सुंदर विषय वस्तु नहीं आसी। से विषय वस्तुर नाम होउछि प्रभु श्रीकृष्ण कौन पई तांका मस्तक रे मयूर पुच्छ को धारण करथिले। आसंतु जानिबा। जदि आपण मानकु मो वीडियो टी भल लागे तार मो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिवे और मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आसंतु वीडियो टी आरंभ करिबा। भगवान श्रीरामंकर वनवास कालर कथा। वनवास काल रे थरे माँ सीता को शोष कर लगिला। गहल बड़े केउठारे पानी नहीं। रामचंद्र महाप्रभु प्राणी खोजिले पुणी पानी नहीं, खाली जंगल ही जंगल। रामंक मन दुख है। से कातर हो निवेदन कले, हे वन देवता दयाकरी मते बताई दियो केउठारे पानी मिलिब, बाट देखाई दियो। सीता मांकर शोष बेल को बेल बढ़िलानी। एभली एक विकल समय रे गोटे मयूर पक्षी आसिला। श्री राम को कहला, प्रभु मु आपण को पानी पाई बाट देखाई देबी। किछि दूर रे जलाशयटी अछि। प्रभु मु आगे आगे जीवी, आपण मो पछे पछे जीवे, किंतु टिके असुविधा अछि। राम कहले, असुविधाटी कौन? मयूर कहला, मु उड़ी उड़ी जीवी, आपण चाली चाली जीवे, बाटमण हेबार संभावना अछि। एणु मु उड़ी उड़ी गला बेले गोटे लेखाए पर छाड़ी दे जीवी, आपण सही पर को अनुसरण करी चलिबे। मयूरंक पर झाड़ीबार एक विशेष ऋतु विशेष दिन अछि। ताहा असमयर इच्छा अनुसार झड़े। जदि मयूर निज इच्छार अदिनिया पर झाड़े तार मृत्यु हेबा निश्चित। एक कथा जानी मध्य मयूरटी पर झाड़ी झाड़ी आकाश रे उड़ी उड़ी चलिला। प्रभु रामचंद्र मयूर पक्ष को अनुसरण करी चलिले। जलाशय निकट में पहुंचले, किंतु सेते बेलकु मयूरटीर अवस्था भल नथिला। मृत्युर द्वार में पहुंचीला मयूर। मयूर शेष निश्वास नेबा बेले भाबुची जे से केड़े भाग्यवान कि जे जगतर शोष मेंटेवा बाबा सेपरी प्रभुंक तृषा निवारण रे साहाय्य करिवार सुजोग ताको मिलिला। भाबिला मोर जीवन धन्य होई गेला, आउ जीवन रे किछि शेष इच्छा नाही। आउ किछि समय परे मयूर मरि जीव। भगवान श्रीराम कहले, मयूर तोर पुच्छ को झाड़ी झाड़ी तू मोर जो उपकार कलु, शेष जीवन देलु, मते तू ऋणी करदेलु। मो ऊपर जो ऋण बोझ लदिदेलु ता मु ए जन्म सुझी पारि नहीं। मु कथा देउछि आर जन्म तोर ऋण निश्चित परिशोध करिबे। तोर पुच्छ को मोर मुंडरे सारा जीवन धारण करी तोर ऋण सुझीबी। मयूरटी सही कथा शुणी सेठारे आनंद रे देह त्याग कला। तापरे आर जन्म भगवान कृष्ण अवतार नेले। मयूर को देथिबा कथा अनुसार
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଲୀଳା ସରିବା ଯାଏ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସହ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରି ଋଣ ସୁଝିଲେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଋଣ ସୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ମଣିଷ, ଆମେ ତ ଅନେକ ଋଣ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛେ। ଏହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆମକୁ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ ଅଛି କରିଯିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ନାଁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ତିନୋଟି ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବାମଦେବ ସଂହିତା ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜି କ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ଏହି ସବୁ ପୌରାଣିକ ତଥା ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ବିଶାଳ ପାଠ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା। ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମାତା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ସରିଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ, ମାତା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ମାତା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମାତା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ରହଣି ପରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିବେ ତଥା ବାହୁଡ଼ିବେ। ତଥା ଏହି ରହଣି ସମୟରେ ମାତା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ହାତରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ ଏବଂ ଏହି 8 ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ 10 ଅବତାରର ଏକ ଅବତାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଟି ଛଡ଼ା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯଥା ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥାଏ। ଗ୍ରହଣକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ବା ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଏ ଏବଂ କଥାରେ ଅଛି, ସର୍ବ ଆତ୍ମା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ବିଜେତା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୀବନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନୀତି ଚାଲେ ରଥଯାତ୍ରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଭାବ ଭରା ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ନାଁ ହେଉଛି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ଇତିହାସ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ
ताहले मो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और मो वीडियो कमेंट देवे मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आसंतु वीडियो को आरंभ करिया। दिन कईटा पर गुंडीचा जात्रा महाप्रभु श्री जगन्नाथ भक्त मानक दर्शन देवा दांड को विजय करेंगे। आउ एही सिंहठाणी रे विजय कला बेले महाप्रभु मथारे झटकुथिबा टाहिया जहाको नै रही अनेक कहानी एबे भी एही टाहिया जोगु जोगाउथिबा मठटी श्रीक्षेत्र रही। एही मठटीर नाम होछि राघव दास मठ। कथारे अछि हे राघव दासे कालिया मथारे तुम टाहिया हसे। तेबे आपण जानि छथि कि एही टाहिया केमिति आउ केबेठारु प्रस्तुत हुए। वास्तव में परंपरा मुताबक अक्षय तृतीया ठारू प्रभुंक टाहिया कार्य आरंभ होता है। प्रतिवर्ष स्नान पूर्णिमा और रथयात्रा को मिसाइले सर्वमोट 24 गोटी टाहिया प्रस्तुत होता है। प्रारंभिक स्तर में स्नान पूर्णिमा लगी 8 टाहिया प्रस्तुत हुए जहां श्री जो माने स्नान मंडप को आसिया और अणसर पिंडी की विजय समय परिधान करते। रथयात्रा 8टी टाहिया प्रस्तुत होता बेले श्रीमंदिर रथ उपर गला बेले 4टी और रथर गुंडीचा मंदिर रत्न सिंहासन गला बेले आउ 4टी टाहिया व्यवहार होता है। अनुरूप भाव गुंडीचा मंदिर रथ उपर को आसवा बेले और नीलाद्रि विजय रत्न सिंहासन को विजय करने बेले आउ 8टी टाहिया महाप्रभु पहंडी व्यवहार होता है। बेत बाउंस सोल जरी पानी रंग पैता सूता रंगणी फूल कदली पाटुका तुलसी रे टाहिया प्रस्तुत कराए जार अग्रभागे दुब केरा शोभा पाई। देवस्नान पूर्णिमा गुंडीचा मंदिर विजय बाहुड़ा विजय बेले अपेक्षाकृत छोट टाहिया लगी बेले रथयात्रा और नीलाद्रि विजय बड़ टाहिया लगी होता है। महाप्रभु बड़ टाहिया 37 और बड़ ठाकुर टाहिया 21 काठी व्यवहृत होता बेले छोट टाहिया यथाक्रमे 25 और 21 काठी व्यवहार करा जाए। माँ सुभद्रा टाहियार लंब 1.5 हाथ ओसार 1.5 हाथ होता बेले सुदर्शन लगी होता टाहिया को टोपर कहा जाए। जय जगन्नाथ। अथ श्री जगन्नाथाष्टकम्। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करवो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शम्भुर्ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुर्गुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे
वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावारः सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमलपद्मे क्षणमुखः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथिमिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीडः कुबलय दलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न विप्रार्थ्यं राज्यम् न च कनकमाणिक्यविभवम् न जाचेऽहं रम्या निखिलजनकाम्याम्बरवधू सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां जादवपते अहो दीने नाथे निहितचरणो निश्चितपदम् जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथः स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति विष्णुलोकं स गच्छति इति श्रीजगन्नाथाष्टकं सम्पूर्णम्। Hare
जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा प्रभु कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते राग देश विदारिणी कारिणी मुद सदा प्रभु कारिणी मुद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते असुर भाव विनाशिनी नासिनी तमर जनी प्रभु नासिनी तमर जनी दैवी सदा गुणदायिनी दैवी सदा गुणदायिनी हरिरसिका सजनी ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी प्रभु हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र के स्वामिनी सकल शास्त्र के स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते दया सुधावर सावनी मातो कृपा की जय मातो कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपन कर की जय ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते
ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। हरि ओम शांति 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 सर्वे शांतिर्भवः।
राम मोहन जगत रमण श्याम श्री राम जय सीताराम जय सीताराम राम भक्त जय सीताराम राम भक्त जय
जय जगन्नाथ जय सीताराम मु आज आपण गोटे सुंदर विषय वस्तु नहीं आसी से विषय वस्तुर ना हूँ भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बड़ ना तांको रामचंद्र नाम बड़ आसतु जाना जदि मो भिडियो आपण मानक भल लगे तो मो भिडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आसतु भिडियो आरंभ करवा भगवान राम बड़ ना तांको नामटी बड़ आसतु जाना श्री रामचंद्र अयोध्या को फेरला परे थरे साधुसंत भितर नामस्मरणर महत्व पर अनेक आलोचना है विषयटी एपरी थिला भगवान राम बड़ ना तांको नाम तांकाठू अधिक प्रभावशाली आसतु किसी साधु राम सपक्ष थे तो आउ किसी तांको नाम को अधिक महत्व देउथिले किंतु कहीं सठिक निर्णय नहीं पारुनथिले तेणु सेमाने नारद मुनि को साक्षात करी तांको मतामत जानिबा को चाहिए नारद प्रश्नटी शुणिला परे उत्तर देवाई समय मागिले नारद मुनि बहुत चिंता कलापर ए विषय उपर हनुमान सहायता नापी स्थिर कले हनुमान पाखरे पहुँची से तांको सबकिछि बखाड़िले हनुमान मध्य कथारे गभीरता अनुभव करी तांको सह सहयोग करने को राजी होइगले नारद रामंक गुरु विश्वामित्र लगाइबा पई हनुमान को अनुरोध कले हनुमान मध्य राजी होइगले ता परदिन हनुमान विश्वामित्र आश्रम में पहुँची एमिति उत्पात कले जे विश्वामित्र रागरे लाल पड़गले और रामंक पाखरे पहुँची सबु लोकों सामने हनुमान को शास्ति देवाई आदेश देते रामंक पक्षरे गुरुंक आदेश को अमान्य करने साहस नथिला से निरुपाय थिले तेणु से ता परदिन सभा डाकिले सभार राज्यवासी समेत सबु साधुसंत मध्य यही घटना देखा से उत्कंठार सहित पहुँचीगले विश्वामित्र आदेश अनुसार
ରାମ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ଚାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାରଦଙ୍କ କଥା ମାନି ହନୁମାନ ଭକ୍ତିର ସହ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ତୁରନ୍ତ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲା। ରାମ ଗୋଟିଏ ତୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିଲା। ତୁଣୀରରୁ ସବୁ ତୀର ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲା। ହନୁମାନ ସଭା ମଝିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରାମ ନାମ ଜପ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାମକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ରୋକିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଜଗତରେ ତୁମେ କ୍ଷମାଶୀଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏହି କଥାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିଗଲେ ଓ ହନୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିବାରୁ ସମସ୍ତେ ନାମସ୍ମରଣର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଲା ଶୁଣି ଜାଣିବା। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜକୁ ସକଳ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଥ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭାସ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ରଂ ବାମ ନେତ୍ରଂ ନିଶାକରଃ ମଙ୍ଗଳାଃ ନାସିକା କ୍ଷେତ୍ରଂ ବୁଧ ଅଧର ବଚଃ ବୃହସ୍ପତିଃ ତିଳକଂ ଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନମଣ୍ଡିତଂ ଶୁକ୍ରଃ ଚତୁର୍ସ୍ର ପ୍ରୋକ୍ତଃ ଶନିଃ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିସ୍ତାରଃ ରାହୁ କିରୀଟ ରୂପଶ୍ଚ ମକରାକୃତିରେବ ଚ କେତୁଶ୍ଚ ଭୁଜଙ୍ଗାନକାରଃ କୁଣ୍ଡଳୀ ନାଗରୂପକଃ ଏବଂ ନବସମାହାର ଗ୍ରହାଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ବା ଡାହାଣ ନେତ୍ର ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ, ବାମ ନେତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର, ନାସିକା କ୍ଷେତ୍ର ମଙ୍ଗଳ, ଅଧରରେ ବୁଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନମଣ୍ଡିତ ତିଳକରେ ବୃହସ୍ପତି, ମୁଖର ଚତୁଷ୍କୋଣୀ ରେଖାରେ ଶୁକ୍ର, ସର୍ବାଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗରେ ଶନିବ୍ୟାପ୍ତ, ମକରାକୃତି କିରୀଟରେ ରାହୁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭୁଜାଙ୍ଗାକାର କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ପାଟଡୋରରେ କେତୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ସମନ୍ୱିତ ବିଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗ୍ରହରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପାସନା କରଣୀୟ। ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ, ମୋକ୍ଷ ଆଦିର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବଗ୍ରହ ତଥା ଲଗ୍ନଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶ ଅବତାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଶୁଣି ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ନୃସିଂହଶ୍ଚ ରାମଚନ୍ଦ୍ରସ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଃ ପରଶୁରାମସ୍ତତାଃ ଭୌମ ବାମନଶ୍ଚ ବୁଧଃସ୍ତତା ବୃହସ୍ପତିଃ ବଳଭଦ୍ରରୂପୀ ଚ ଶୁକ୍ରଃ ଶୁକରରୂପ ଧୃକ୍ କଳ୍କି ରୂପୀ ଚ ସୌରସ୍ତୁ ରାହୁଶ୍ଚ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ଧୃକ୍ କେତୁସ୍ତୁ କୁର୍ମ ରୂପୀ ଚ ମୀନ ରୂପୀ ଚ ଲଗ୍ନକଂ ଜ ଏତାଂ ସ୍ଥିତୟନ୍ତସ୍ୟ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।